Adimet pakasalan nan oha katago nga adidapoton. Long term. At hindi metrang hi heaven. Heaven is eternal. So, masapor an pinhodon to ko metrang hi Apo Dios. Kasano ngay no sabsabali aton tao. Kasano ngay nga agini an nurot tihapit na di at aton tao. It doesn't glorify Him. So, nga nangagarod ato manang tapno mawada di pamhodro Apo Dios or mibangad ng pamhodro Apo Dios. Sapo anwada humbled heart mo nga akseptaron nga nung baso tao. Romans 6:23 For all have sinned and fall short of the glory of God. Hea o yaon yanong baso tao isang wanan Apo Dios. Pasit man o noongal o ya baso rata. So, miadwa ya dapat ya mamati to Hesus Kristo. Nga hiya na ya natehi at kalbaryo tapno iya tena ng basor tao tapno maikeri tao nga imbabalito di tao Apo Dios. Romans 6:23 For the wages of sin is death. Nga nito ang death. Death is eternal separation from God. Hituwe hi imperno. Ngem wadahi Hesus Kristo nga inatinay basor tao tapno nga itong taon maikari Apo Dios. At na for those who believe in the Son also believes in the Father. So, babayin ito ket marugian di pamhod mo Hesus Kristo kasi alam nagohi I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dihiyana nan awon tapno umito hi adaya. Masapor nga ipapati tao di pamati tao. Tapno yun mi argo kita dito misina. Apo Dios. God bless.